baara cogo min na an ka jamana kan olu kɔni ye on sɛbɛn ka ɲɛsin diɲɛ tɔnba ma donc min ye les échos o bɛ yan donc o uni o y'o ye n'an bɔra o la an bɛ taa nouvelle horizon fana na o fana bɛ kuma o kan nka an bɛ se k'a fɔ kuma wɛrɛ bɛ nouvelle horizon fana y'a jira fana k'a ye k'a fɔ min ye an ka minisiri kɔrɔ min ye Thierno Asi Jalo ye ale min kun ye diina ni a ko ɲɛma donc ale kun tugulen tɛ maa si la k'a fɔ nin waati in na ale ka dagayɔrɔ kun kɛn bɛ min ye kasomɔba ye nka nin waati in na an bɛ se k'a fɔ juru yɔgɔra ka bɔ ale kan a ka se ka don a kaso yanni kiri cɛ an bɛna o ko walawala aw ye. N'an bɔra o kɔnɔ fana min ye le soir de Bamako fana bɛ fasiri min kɛ ka yira k'a fɔ min ye an ka examen minnu kɛra an b'a fɔ baccalauréat o résultat a yira k'a fɔ o kɔni bɛ bɔ min ye 16h ye bi fasiriba y'a sɛbɛn cogo min donc an bɛna an da don o la o walawala. N'an bɔra la min ye l'indépendant fana b'a yira k'a fɔ min ye nin waati in na Bamako kɔni min ye an ka ɲɛmaaw ye n y'a fɔ a ye cogo min olu kɔni fana kɛn bɛ nin waati in na ka wulikajɔ kɛ walasa ka gafe bila diɲɛ tɔnba la walasa ka se ka kangarida Faransi a bɛ baara min kɔnɔ a ko o dabila. N'an bɔra o kɔnɔ an bɛ taa lesɔr la lesɔr fana ye fasiri fana kɛ nin waati in na fasiri min bɛ boli an bɛ se k'a fɔ ka kɛɲɛ ni an ka jamana ni Côte d'Ivoire jamana ye ka yira k'a fɔ olu ka cɛden 49 kɔni minɛnen don donc lesɔr ale kɔni y'a yira k'a fɔ minisiri min bɛ communication ani modernisation kunna ale kɔni ye min ye ɲamakalaw wele walasa olu ka se k'u da ɲuman don nin ko in na funteni min bɛ yen a kana na wele ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ donc o ye min ye lesɔr ka fasiri n'an bɔra o kɔnɔ an bɛ don tuguni min ye Sphinx fana bɛ o kuma kelen fɔ min ye ni jateminɛ kɛ Faransi ni Mali cɛ gɛlɛya minnu bɛ yen donc nin waati in na o ye fasiriw ye minnu kɔni bɔra bi ni Ala sɔnna an bɛna an da don a la ka walawala aw ye o waati kɔnɔ o siratigɛ kɔnɔ an tɛ muru mɛn Basiru kan na an bɛ don indépendant kɔnɔ. Indépendant bɛ min fɔ bi sɔgɔmada in na indépendant b'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ min ye Mali ye ko olu kɔni nin waati in na ko o ye fɛn kɔni interdit an b'a fɔ min ma ko sisa ko n'i ye jateminɛ kɛ lesɔrba min ye fasiriba ye a b'a jira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni décision interministérielle min bɔra tɛnɛdon utu kalo tile 15 ko o b'a jira k'a fɔ ko min ye sisa min ani a feereli ani minnu bɛ na ko ni mɔgɔ minɛna a la k'i bɛ minɛ ka ɲangi bɛ taa ka tɛmɛ tile 1 ka taa tile 10 kaso la wa ni jateminɛ ɲangi min fana bɛ se ka da i kun min ye kasabi sira ye k'a daminɛ 60 la ka taa fɔ 1,600 ɲɔgɔnna na 2,300 ni 600 18,000 francs donc ko ni ye jateminɛ kɛ ko o kɔni kɛra ko donc arrêté fana b'a jira k'a fɔ ko min ye mɔgɔ minnu ye fana minnu fana kɛmɛ k'i jɛ ni nin fɛn ninnu ye min ye bar gérant ye restaurant min ye boîte de nuit ye shisha club ko olu fana ko min dir'u ma ko min ye kalo 6 ye k'a daminɛ ni ɲangini bɔra waati min gafe bɔra waati min donc ko u ka baara bɛɛ jɔ baara min kɛmɛ ka taa nin sira kan ko min ye ko étude scientifique fana y'a jira k'a fɔ ko sisa a maɲi adamaden ka kɛnɛya ma wa n'i y'a jateminɛ a bɛ degun caman lase mɔgɔ ma surtout an bɛ se k'a fɔ k'a bɛ se ka fɛn min kɔni lase mɔgɔ ma o ye cardiovasculaire ye nɛnɛkili sira ani digestif ani n'i y'a jateminɛ ko voie cancer ko a bɛ nin bɛɛ lase mɔgɔ ma ni kun ye fasiri ye min bɔra l'indépendant kɔnɔ bi sɔgɔmada in na indépendant kelen bɛ fasiri wɛrɛ sigi min ye an ka ministre Abdou Diop ye k'a jira k'a fɔ nin waati n'a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ Mali kun y'a ɲɛɲini min ye ONU fɛ k'a jira k'a fɔ n'a ma ɲɛ u ka cɛdenw kɔni bɛ yan bɛɛ b'a dɔn o ye taga segin kɛ ka kɛɲɛ ni gɛlɛya min kun kɛra Mali ani Côte d'Ivoire cɛ ka kɛɲɛ ni cɛ 49 min minɛna Mali ɲɛmaaw kun y'a ɲini MINUSMA fɛ ko ka rotation bɛɛ jɔ fɔlɔ fo sigikafɔ ka kɛ donc o siratigɛ kɔnɔ ko n'i y'a jateminɛ ko ka kɛɲɛ
ni ɲɛfɔli min kɛra secrétaire général de l'ONU fɛ min bɛ Mali kɔnɔ an bɛ sɔrɔ El Yassine Wane donc ale kɔni y'a jira k'a fɔ rotation minnu bɛna kɛ ko o rotation minnu kan ka kɛ min ye semaine 4 kɔnɔna na ko o bɛna na kɛ maa ba 7 casque bleu ko olu a bɛna kɛ olu de kunkan ko nka n'i y'a jateminɛ ko maa 700 ɲɔgɔnna k'olu bɛna taa ni 700 ɲɔgɔnna taara ko donc ko n'i y'a jateminɛ ko o ɲɔgɔnna si o de bɛna na ko donc rotation ni ko o sanction wulila sabula Mali tun y'a fɔ ko ka jɔ nka ko fɔ ka bɛn kɛra ka wuli sabula n'i ye jateminɛ kɛ ko a wulila kabini utu kalo tile fɔlɔ waati min Mali ani o ni mɔgɔw sigira walasa ka se ka kuma a sariya kura minnu bɛna kɛ walasa nin ko in ka se ka kɛ bɛn ani keleya kɔnɔ ani diya kɔnɔ o la bɛɛ bɛ se ka bɔ fɛn kalama mɔgɔ minnu kan ka na mɔgɔ min kan ka se ka taa pour que n'i ye jateminɛ kɛ a parti fila bɛɛ ka se ka bɔ a kalama surtout ko n'i ye jateminɛ a ko ni ka hakili jiginna kɛ k'a fɔ ko a ko in bɛɛ bɛ nana sɔrɔ jumɛn fɛ ko kabini min ye an ka min ye Ivoiriyɛnw cɛ 49 olu kɔni k'u minɛna ko o kɛra sababu ye jamana ɲɛmɔgɔw tun y'a ɲini ONU fɛ vraiment olu ka nin ko ninnu bɛɛ sonsoro fɔlɔ yanni ko yɛrɛ ɲɛ ka sɔrɔ o la ko n'i ye jateminɛ ko o hukumu de kɔnɔna na ko donc ko ni maa minnu minɛna donc ko o kɔfɛ ko donc ko a yirala k'a fɔ bon sisan ko tun bɛ kɛ cogo min a tɛ kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen ni jateminɛ kɛra fɔlɔ ni minisiriba maaw tun bɛ na ko ministre des affaires étrangères de tun bɛ informer o kɔrɔ ye ko minisiri min bɛ ani jamana wɛrɛ kan ko o de tun bɛ ladɔnniya nka sisan ko o ye yɛlɛma min don a la Massaridjab ka fɔli la ko gafe de bɛ sɛbɛn fɔlɔ ka ɲɛsin MINUSMA ma fɔlɔ MINUSMA bɛ sɔrɔ ka min ye ministre des affaires étrangères k'o fana saisi o bɛ sɔrɔ ka di a ka services ma walasa service spécialisé olu fana ka a gafe kɔnɔnataw lajɛ k'a lajɛ n'a bɛ bɛn yamaruya bɛ sɔn ka d'u ma o bɛ sɔrɔ ka na donc ko baaraw bɛna na kɛ donc ka yira la k'a fɔ nin waati in na ko baaraw kɔni bɛna na daminɛ i n'a fɔ a kun fɔra cogo min ko n'i ye jateminɛ kɛ ko jamana ɲɛmaaw fana tun ye nin ko in ta k'a kɛɲɛ ni embargo min fana tun dala surtout ko n'i ye nin ko in yɛrɛ jateminɛ surtout an ka casque bleu minnu yɛrɛ bɛ CEDEAO kɔnɔna na ko n'i ye jateminɛ ko nin ko in yɛrɛ taara walasa ka réponse fana di ka kɛɲɛ ni embargo fana min tun binna an kan kabini 1er janvier ko kana fɔ ka kɛɲɛ ka wuli juillet kalo kɔnɔna na ko donc n'i ye nin bɛɛ jateminɛ donc ko nin ko in bɛɛ bɛna sigi sen kan walasa baara kɛko ɲuman o ka se ka kɛ MINUSMA ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ ni tun ye fasiri min bɔra indépendant kɔnɔ ka kɛɲɛ Laya Jara mais ka kɛɲɛ Massaridjab ka fula o ye o ka fasiri ye bi sɔgɔmada in na an bɛ bɔ indépendant kɔnɔ n'an bɔra indépendant kɔnɔ nin waati in na an bɛ don l'essor kɔnɔ na l'essor fana ye mun fasiri bi sɔgɔmada in na ka kɛɲɛ hali bi ni maa 49 min minɛna Mali kɔnɔ min ye Ivoiriyɛnw ka sɔrɔdasiw ye an y'a fɔ a ye min ye ministre Dr Aruna Touré ale kɔni ye laɲini kɛ walasa min ye an ka laadatigiw ye min ye ɲamakalaw ye ani u ka se ka ɲɔgɔn ye o département kɔnɔ na sabula n'i ye jateminɛ kɛ Aruna yɛrɛ ka kuma kɔnɔna na a donnen ni kuma ye min ye ka jira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni min ye jamana fila ninnu n'i ye u ka histoire jateminɛ k'u ka relation jateminɛ kɔrɔ ye n'i ye jamana fila ninnu ka ko kɔrɔw jateminɛ k'u ka sigi cogo jateminɛ ka a jamanadenw o yɛrɛ fana jateminɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ fɛnba de kɛn bɛ ka ani Ivoire bi kɔni ko an dulon ɲɔgɔn na ko k'o siratigɛ kɔnɔ ka kɛɲɛ ni maa 49 min minɛna ko n'i ye jateminɛ kɛ ko bɔlɔlɔ sanfɛla maa caman de bɛ ka min ye tulu kɛ tasuma kan walasa ko in jamanaden fila olu ka se ka funteni ɲɔgɔn kɔrɔ ko nka n'i ye jateminɛ kɛ nin waati in na n'i y'a ye olu ye ɲamakalaw wele sabula olu bɛ se ka kalani kɛ olu bɛ kodɔn o bɛ ko caman kalama jamana histoire kɔnɔna na wa olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka tasuma min bɛ fɛ ka wuli jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'o faga ko wa n'i y'a jateminɛ kɛ fana
ko abani mi nyamakala fe o ko o seko no dongo o no ku jija bebla wala sa ni jamana fla nunu olu kana na se nyogo ma chogomi ni yoro min be ka boroto o ka fereke o ko o kala ko ni jatemene ke o ko so ay nyamakala wole sabla olu be akuma ke chogo do sabla be se kuma mana o be se ka kuma dlan ni ko be ni ga chen olu ya dlan bay ko donc ko o de kama ni jatemene ke bi abi wole wala sa olu ka se ka siga kuma fo sabula o fora to mi bolo sapela kembe ko sube ni mawu ta o fe avec sababu ni ko ni tatemena ka avec gelay wa aya ira fana ka ira ka fo bibina olu te ka kelenyi mo fe o te ka baga mo ma wa te ka kelenyi ina ko geri ka fo ni mo wala ka do gerla nga obeni bela wala sa ka se ka jamana ira nakana jamana den o se ka lakana chogomi donc o ko yani ko ira ka nyesoro vraiment o ba ni nyamakala fe olu ka se ka do ka kuma ka maw hakli kun ka se ka maw ka u baga faga ni koina minni nyamakala yere fana ka nyema mi fana kumbe minni Moktar Kone ale fana ya jira ka fo ni ala sona nyamakala olu kombino seku ni o damayira beke ni koina wala sa tasma min be ka wuli o tasma o be se ka dala sa chogomi nga abenga nata aya nyini jamana nyama fana fe olu ka fere be sigisenga wala sa ni ke binani ani konoto min minana o ko be se ka datugu cogo min dona wala sa ni maaw olu ka se ka sigi o yɛrɛ ma ka sɔrɔ hɛrɛ ani baden kɔnɔ sɔmi ka sɔrɔ mankan wɛrɛ o ma wuli o kɔnɔ ni ye jateminɛ kɛ nin ye fasiri min bɔra Baba B Kulubali yɔrɔ an bɛ se k'a fɔ bi sɔgɔmada in na le sɔrɔ kɔnɔ an bɛ taa min ye les échos ye bamanan ka kuma tɛ i n'a fɔ ne yɛrɛ kɔrɔkɛ Konare min ye Amadu El Konare b'a fɔ cogo min ko ni donna ni ye kamalenkɔrɔ ye gerina baya nɔfɛ i bɛna sɔrɔ baya ko tɛ ko bayatigi nɔfɛ ko don n'o tɛ a dulonnen bɛ sugu la min ye Lamine ani Sangare olu bɛ tɛmɛ o t'a lajɛ donc o siratigɛ kɔnɔna na an bɛ don hali bi Alutine min ye Nations Unies o kɔni o ka hakɛ kɔlɔsiba ye ale bɛ mun fɔ bi sɔgɔmada in na ale y'a jira k'a fɔ ale ye tile 10 kɛ walasa ka se ka ko kɔlɔsiliw k'o boloda Mali kɔnɔ o tile 10 an bɛ se k'a fɔ o baara banna wa ani kunnafonidilaw olu ye ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ale a dusu a haminen don wa a jɔrɔlenba don ka kɛɲɛ ni adamadenw hakɛ ni tɔbɔtɔli ye ko n'i ye jateminɛ kɛ ko o bɛ ka kɛ gɛlɛya ye Mali kɔnɔ ko sabula n'i ye jateminɛ kɛ ko ka kɛɲɛ ni ko yɛrɛ kɛcogo ani lakana bunako ko adamaden caman hakɛ ko o tɔyɔlen don jamana in kɔnɔ ko ka kɛɲɛ ni jamana marabaaw fana ka wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ nin waati na k'o kɛra sababu ye maa caman sirannen don maa caman kɛn bɛ k'i yɛrɛ poro i yɛrɛ kan sabula bɛɛ sirannen don ko ni n kumana a kana kɛ kɔlɔlɔ ye n kan walima n kana na minɛ ka datugu ko donc ko o ko minnu kɛn bɛ jamana kɔnɔ ko a ye o kɔlɔsi nka o n'a bɛɛ ta ko a bɛ jamana ɲɛmaaw fo ka kɛɲɛ n'u ka wulikajɔ min bɛ yen o kɛn bɛ ka wulikajɔ min kɛ nin waati na walasa ka se ka min ye bɛnkan sɛbɛn min bɛ ani banbatiw cɛ kabini san 2015 ko o lawaleya ko o bila sen kan ani nin waati na o kan bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ ka dija min kɛ walasa fana min ye an ka jamana ye o bɛ se ka sigi an bɛ se k'a fɔ ordre constitutionnel la cogo min o kɔrɔ ye ko jamana ɲɛmaaw o ye layidu min ta ka min ye transition k'o bila san 2 la walasa san 2 in kɔnɔ o bɛ taa kun cɛ yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ ko min ye kalata ye ko o sera ka kɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko o titiri kɔnɔ ko a bɛ welekan ɲɛsin min ye camancɛ fanga mɔgɔw ma ani partenaires internationaux ma ko vraiment ko teliyala o ka se ka jaabi kɛrɛnkɛrɛnya ɲɛsin min ye lakana bunako kan walasa min ye population civile o tɛnɛ ko jamanadenw olu ka se ka lakana cogo min nin waati na wa a b'a ɲini fana k'a fɔ ko min ye violation o kɔrɔ ye ɲangata minnu bɛ ta ka ɲɛsin maaw ma min ye droit de l'homme Mali kɔnɔ vraiment o violation ninnu ko o ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ pour que a ko kana na se ka yɛlɛn tuguni ka kɛɲɛ ni o cɛ ye ko n'i ye jateminɛ ko MINUSMA a ye document min bila ko maa 300
maa 300 ni maa 4 ɲɔgɔn na ko n'i ye jateminɛ kɛ ka daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ ka na bila juillet kalo tile 30 ɲɔgɔn na ko kɔrɔ ye ko yɛlɛni min kɛra o kɛra 40 ni 17 ɲɔgɔn na ko n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ ka pourcentage la ko dɔ yɛlɛla kalo 6 kɔnɔna na donc ni tun ye fasili ye fana min bɔra Seydou Fani yɔrɔ ka bɔ min ye les échos kɔnɔ sɔgɔmada in na n'an bɔra les échos kɔnɔ hali bi an bɛ taa Nouvel Horizon o ye mun fɔ les échos fana bɛ min fɔ sɔgɔmada in na min ye Nouvel Horizon b'a jira k'a fɔ min ye Thierno Assou Diallo ye ko ale kun dagalen bɛ min ye Mali kasoba la kabini décembre kalo tile 40 tile 31 san 2022 o ni jateminɛ kɛ ko ale kun ye ministre kɔrɔ ye ministre min kun ɲɛsinen bɛ diinɛ ko ani laadala ko ma ka kɛɲɛ ni président Ibrahim Boubacar Keita ka waati ko no ni jateminɛ kɛ ko an ka kirisoba min bɛ an b'a fɔ cour suprême ko donc ko ni jateminɛ kɛ o cour suprême de vraiment o de fɛrɛ kɛ ni waati na ka wulikajɔ kɛ walasa ka se ka min ye Thierno Assou Diallo ye ko k'o bila mandat de dépôt kan ko sabula ni jateminɛ kɛ ko rapport min kɛra bureau de vérificateur général fɛ ko o rapport y'a jira k'a fɔ ko dépense dɔw kɛra min yɛrɛ ɲɛma dɔn ka kɛɲɛ ni hijitaraw ka waati ye ka kɛɲɛ ni san 2016 san 2017 ani san 2018 ko o irrégularité ninnu bɛ wuli ka taa CFA 60 ani 79 ɲɔgɔnna ma parce que 639 o kɔrɔ ye 639 millions ko o wari minnu ma se ka justifier o kɔrɔ ye ko o musakaw o ma se ka dɔn o kɛra cogo min ko donc kabini o kɛra donné jateminɛ kɛ min ye cour suprême ye o fana y'a jira k'a fɔ nin waati na ko k'a bila kasoba la yanni ko ka se ka ɲɛdɔn ka sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛdɔn ko donc kabini o waati ko min ye ministre kɔrɔ Thierno Assou Diallo ye ko ale kun dagalen bɛ min ye Bamakɔ kasoba la ko nka nin waati na min ye kiiri tigilamɔgɔ ani jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni ye fɛɛrɛ kɛ walasa ka se ka turu yoba ka bɔ a kana a ka se ka taa a denbaya la ko sabula ni jateminɛ kɛ kabini a taara nin yɔrɔ in na ka taa waati kana nin waati na ko ni jateminɛ kɛ min ye a ka kɛnɛya bunako kan ko o kɔni kun bɛ ka dégrader kosɛbɛ o kɔrɔ ye ko kɛnɛya dɔ kun bɛ ka fara a ka banaw kan ka taa donc walasa a ka se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ ka se ka furakɛli ɲuman sɔrɔ olu kɔni y'a bila fɔlɔ ko a ka taa a baara a ka taa a furakɛ yanni a ka kiiri don cɛ min kun ye fasili ye min sɛbɛnna Mamadu S Traoré fɛ ka bɔ Nouvel Horizon na sɔgɔmada in na o Nouvel Horizon fana bɛ mun fɔ tuguni ko n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye banbaci wale minnu bɛ yen an b'a fɔ Front de Libération de Masina o tɛ Amadu Kufa ka jɛkulu ye wa o n'i ye jateminɛ kɛ ko wulikajɔ kɛra an ka finitigilakaw fɛ Ɲɔrɔ mara kɔnɔ o wulikajɔ o kɛra sababu ye ko ka min ye Amadu Kufa ale kɔni ka maaba min b'a kɛrɛfɛ surtout min sigilen bɛ Ɲɔrɔ mara kɔnɔ min bɛ kɛlɛkɛjɔw fara ɲɔgɔn kan min bɛ wulikajɔ ani hakilinaw kɛ walasa o kɛlɛkɛdenw olu ka se ka o ɲɛsin faamaw ma o donc faamaw ka wulikajɔ kɔnɔ ko min ye armée ko olu ye ka pankuru olu ka gosili kɔnɔ ko min ye Amadu min ye Baraba Amadu Kufa ale ka cɛden dɔ ye ko ale kɔni bɔnɛna a nin na ko nka n'i y'a ye ko ni cɛ min bɔnna nin na ko bɛ kɛ sababu ye nin waati na min ye wulikajɔ min bɛ ka kɛ Ɲɔrɔ mara kɔnɔ o bɛ kɛ sababu o cɛdenw olu kɔni n'a cari kungo fɛ o n'a cari bɔlɔn fɛ o bɛ kɛ sababu ye walasa min ye faamaw ye olu bɛ se ka u ka baara kɛ nɔgɔya la minnu carilen don olu bɛ se ka kunbɛn cogo min walasa minnu bɛ bɔnɛni na minnu ma sɔn minɛni ma olu bɛ se ka bɔnɛni na cogo min ko sabula ni jateminɛ kɛ ko ninnu ka jɛkulu la i bɛna sɔrɔ c'est vrai jɛkulu caman bɛ yen i bɛna sɔrɔ ɲɛmaaw bɛ yen nka i bɛna sɔrɔ jɛkulu bɛɛ ɲɛmaa kelen de bɛ yen min bɛ se ka fɛnw coordonner donc n'o tɛ yen maa ɲɛmaa wɛrɛ tɛ yen sabula minnu bɛ ta olu tɛ mɔgɔ dɔn
olu bɛ se ka u sara min na ni ɲɛma minnu ta ni o fatura ko donc nin ka fatuli o bɛ kɛ sababu ye nin waati in na min ye banbaci wale minnu bɛ Ɲɔrɔ mara kɔnɔ ka se ko olu daraki cogo min o ni jateminɛ kɛ ko kabini an bɛ se k'a fɔ mura an ka finitigilakaw ye wulikajɔ min kɛ mura walasa ka se ka banbati ɲɛmaw ka se ka maa 44 ɲɔgɔn bɔnɛ o nin na o kabini o kɛra an bɛ se k'a fɔ o jɛnsɛra repère t'u bolo o kɔrɔ ye ko ni jateminɛ kɛ o bɛ hakilina sɔrɔ k'a fɔ o bɛ taa yɔrɔ minnu k'u fara ɲɔgɔn kan o repère jɛnsɛra ko donc o bɛ kɛ sababu ye nin waati in na faamaw ka wulikajɔ kɛ kosɛbɛ walasa ka se ka ali Iyad Agali ani Amadu Kufa k'u sɔrɔ cogo min ko donc n'i ye jateminɛ kɛ ko mura attaque yɛrɛ la ko an bɛ se k'a fɔ banbati ɲɛma caman min ye o ka waribɔlaw min an b'a fɔ waribɔlaw min ye financier logiciens o kɔrɔ ye minnu bɛ fɛɛrɛ kɛ walasa ka se ka mugujugu o dilan ani planificateurs minnu yɛrɛ bɛ sigi ka fɛɛrɛ bɔ attaque bɛ kɛ cogo min o ni ye jateminɛ kɛ ko kabini mura attaque na ninnu bɛɛ sara k'o kɛn bɛ puis gɛlɛyaba ye ni banbaci ninnu bolo sabula ni chaîne kelen tigɛra k'i bɛna sɔrɔ a tɔ bɛɛ bɛ dɛsɛ ko donc ko kɔlɔsili y'a jira k'a fɔ kabini o kɛra bi bi na surtout ko ni chaîne kelen tigɛra a bɛ gɛlɛya tuguni yanni u ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ u bɛ wulikajɔ kɛ walasa ka se ka taa attaque ko o boloda n'i tun ye fasiri ye min bɔra Mamadu Ture yɔrɔ ka bɔ Nouvelle Horizon na bi sɔgɔmada in na Nouvelle Horizon fana kelen bɛ tila k'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ko gɛlɛyaba bɛ bi bi na min ye sira min bɛ bɔ axe Kulikoro Bamako ko n'i ye jateminɛ Kulikoro ni Bamako cɛ ko bi o sira kɛ bɛ gɛlɛya ye ko sabula banbaci walew olu min ye baarakɛlaw ye an bɛ se k'a fɔ zon olu kɛn bɛ ka sira tigɛ dimanche don o tɛ kalo tile 10 ani 4 san 2022 ko ka kɛɲɛ ni maa minnu kɛra seerew ye ani minnu yɛrɛ fana sɔrɔla nin ko in kɔnɔ ko olu y'a jira k'a fɔ ko maa ninnu o kun ka ca o nana min ye bandiw ye ko o caman de nana wa ni ye jateminɛ maramafɛn girinmaw de tun b'o bolo ko wa ko mobili caman de lajɔ min ye suguta mobili ani mobili personnels ye ko o ye olu caman jɔ walasa ka se ka bɛɛ da disi kan ka fuyu daminɛ donc ko n'i ye jateminɛ kɛ ko kasabe min tara nin don ko a bɛ taa miliyɔn caman bonyako la ko nka n'i ye jateminɛ kɛ ko nin sira min ye Bamako Kulikoro ye ko tuma caman ko nin bandi ninnu bɛ wulikajɔ kɛ surtout n'i ye jateminɛ kɛ ko ka kɛɲɛ ni samiya waati seli fitini ani celiba waati ko o waati de ko o ka ca ka wulikajɔw kɛ walasa ka se ka nin wale cɛjugu ninnu kɛ nin sira ninnu kan ko nka n'i ye jateminɛ kɛ an ka finitigilakaw bɛ deli ka enquêtes ni fɛnw dayɛlɛ walasa ka se ka nin maa tigilamɔgɔ ninnu ɲini nka aw ma se ka sira sɔrɔ fɔlɔ ko donc ko n'i ye jateminɛ kɛ ko nin sira ninnu dɔrɔn tɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ nin ko ninnu bɛ kɛ sira caman de kan min ye axe Gao Sévaré Ɲɔrɔ Tɔnbɔkutu ko nin wale ninnu bɛ kɛ nin sira ninnu bɛɛ kan n'i tun ye fasiri ye min bɔra Mamadu Ture ka bɔ min ye Nouvelle Horizon na sɔgɔmada in na n'an bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔ an bɛ don Soir de Bamako kɔnɔ Soir de Bamako ka fasiri bi sɔgɔmada in na o bɛ boli jumɛn kan Soir de Bamako b'a jira k'a fɔ ko min ye Laya Jara ye Laya Jara y'a jira k'a fɔ ko min ye lakɔlidenw ani lakɔliden somaw ye ko bi kɔni ko daabu ye sunɔgɔtu ye sabula lakɔlidenw yɛrɛ ko o ja kamikaminen don o ja tigɛlen don ka kɛɲɛ ni jaabi minnu kan ka bɔ min ye kalan min kɛra an b'a fɔ examen de baccalauréat min ye session 2022 ko o kɛlen min kɛra ko ŋunuŋunu caman de bɛ ka bɔ ka jira k'a fɔ o jaabiw ko o kan ka bɔ tiɲɛ wa galon ko o kuma de filɛ nin ye ko n'i ye jateminɛ kɛ ko min ye ekɔliden somɔgɔw ani ekɔlidenw yɛrɛ ye min ye kandidaw ye ko kabini a yirala k'a fɔ ko min ye jaabi ye ko o suspendra ko n'i ye jateminɛ kɛ yɛrɛ ko examen ko olu daminɛna misi kalo tile 18 san 2022 ko o session min daminɛna ko n'i ye jateminɛ kɛ maa minnu donna
ni session kono ma ba kele ani ma bi konoto ani ma shegi ko ni jatemine ke ko olu koni kun tlanen be centre d'examen mun kono Mali kono ani camp de réfugiés donc ko ni jatemine Mali kono jatemine ke ko ma bi shegi ani moi ani nani ani jatemine ke ka fara min camp de réfugiés kono ko mi jatemine fana ke ka hakili jigina ke ko 38% o te bi shegi a été bi samani shegi wa ko candidat ko oye mawe munu koni nye chaboy ni kuina donc ko ni jatemine ke musomanu olu ka yorola ko ni jatemine examen fana kera session min kera juillet 2022 ko session de défense ko élèves fana olu koni déjà olu ka jabi olu koni bora kaba donc be I joro don be adon yemin ke mum tamna mum make ko olu koni déjà o doni ko donc anga singa na minye o kera amame ko donc sa min tora baki résultat ko o wati ko o de konenendo minye samedi don ko ayira ka fo ni tlebia fa mi après-midi ko donc ko o kononendo ko ko kamino fa ko ni kon kera sababu ni watina minye candidat mun be bagila ko koni dabuye sinogote ko nga ko malila bebena ka foko minye ni chamate fanga konna na koni ko examen koni kera tuwela kasoro minye diay be dalen bala ka foko ako koni kera dia konna mais c'est-à-dire frodi maya ala fo yala yuru fo maya ko donc ko ni watina ko fulde kan ka di minye ni chamate fanga ma o koroy ko lamini mi sangare comme olote examena olo be sega sino ni la jara ka fasiri ka bo ni watina na de soro kono enjal kele beta ko de jatemine ke bi ha gele ni be jate ke bi gele akon bi gele ay jumay ko ko ni jatemine ke shisha mino ni lamini de sangare aywa ko aka nan bona nga abenata ko shisha fela fana minu be nanaye olu koni faranyo ka yira ka fo bi watina olu ba nyini minye jamana nyemo fe ala ko chena o ka fereke ni watina ko ka decision ko lage ko sabla ni jatemine ke bushifina ka chama de be balo ni shisha ina o ka fereke ka do bala ina ko cigarette o be ke chogomi ko kabla ni jatemine ke bibina ka damne Mali kono fo Mali Bamako yan kata fo Mali konana ko sifina ka chama de ka barakira ni donc o ka fereke minye o ka syndicat de distributeurs GD CGM o koni ba nyini jamana nyamo fe vraiment o luka fere peke wala sa o décision minta o décision o ka segi ko o lage tuko min vraiment be be se ka kala wala sa bara munun be o luka na se ka chen ni jatemine ke ni Yusuf Konate ale ka fasiri ka bo minye be so madaina le soir de Bamako kono donc o sera kono wati min dirama ayira ka fo o wati koni o sera minye Vincent ye bi koni ale de be ka po ma ko wati corona donc ni kera outlook gasgay min bora bi kono ko gafe yoro ni ala sona ni ala manga joajuru irana ambe no so ya shini wala sa kaseka fasil wala ko lade awma familial ko nyumana donc o sera kono ambe Vincent fo Lamine Koulibaly fo minye sangare ko fo donc ambe befo ni watina minye ndege minye fiaso srafe Musa juguni ambo fo minye Aboubacar Traoré Grambe ambe fona fo ni watina ka fo akambe watiwere ni kunya uka kuna fo ni gafe ukene ni balmaya kuturka demei balmaya kuturka baranya shine do